Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli na naš kanal. Danas govorimo o sadnji mrkve u rano proljeće. Vrijeme je fantastično za sadnju, pa krenimo, napravite 2 gredice u koje ste dodali stajnjak. Nakon toga uzmite obični pjesak i pospite u gredice. Stajnjak dodajemo da mrkvi obezbjedimo hranjive materije koje će davati sve važne minerale i hranjivo. Pijesak dodajemo radi bolje poroznosti i radi boljeg proboja korijena, što će biti veoma važno kasnije za rast i napredovanje mrkve. Još jedan put počistite i uklonite eventualne korijene, kamenčiće i ostale krupne nečistoće koje se nalaze u gredicama. Nakon toga pripremljene sjemenke mrkve pospite po gredicama. Jedno pakovanje je dovoljno za ove 2 gredice koje smo prethodno pripremili. Idealno vrijeme za sadnju mrkve je početak mjeseca marta i svi je rado koristimo u svojim domovima jer je veoma zdrava kultura i izrazito bogata vitaminima. Sjeme mrkve će proklijati na temperaturama od 3 do 5 stepeni Celzijusa, a iako ranije niknu, neće im smetati niska temperatura čak do -5 stepeni Celzijusa. Razmak između redova treba da bude 30 do 40 centi i dubine do 3 centa, razmaci unutar redova 5 do 8 centi. Kada smo sve obavili, možemo početi sa zagrtanjem zemlje na sjemenke mrkve. Sijanjem na ovaj način povećat ćete urod mrkve na duplo nego ste prije imali. Krenite još danas u kultivaciju zemljišta i nabavku vašeg sjemena mrkve, izađite u svoje vrtove i krenite u sadnju. Mrkva ima jako dobro razvijen korijenski sistem, pa se može opskrbljivati iz dubljih slojeva zemljišta, a za vrijeme sušnog perioda potrebno ju je zalivati, a naročito u periodu nicanja i periodu formiranja korijena. To bi bilo to što se sijanja tiče, a evo i mrkve koju smo posijali prošle godine i koja se održala sve do sada i u vreme zime smo ju koristili i bila je veoma ukusna, a zalihe smo imali dugo bez da smo išta kupili. Toliko za ovaj put, pogledajte i naše prethodno snimljene videozapise ukoliko vas zanima organski uzgoj povrća i voća. Ako vam se ovo dopalo, ostavite nam znak podrške tako što ćete zapratiti ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima. Ostajte zdravo!